Tara idi patodon de. Penjan. Hoisang. Macun fele do jo 10-12 keji hobak. Tara olode ekono macun joge ba. Tomar dege no belong ar bailok gare ane jer ikko loading di hemmo. Tesi di nocho loading di dai jo dege mene. Te loading di pore lung loading de tara yo sagi pore lak. Tara du ka jangmoi hukkun felage ka fejer gorongoi. Te tumiyo bacha go se hobran sune bate. Penjan. Nedi modar mas e bate bache aunge. Ka sango salan hukkun feyon mas. Hoisang